Magandang araw guys. Bali ngayon guys, uuwi ako ngayon guys. From Katiklan to Barbasan Tiki guys. Kasi birthday ng anak ko ngayon guys. Tara guys, samahan nyo ko guys. Dito pala guys, nagmamadali ako guys. Para makaabot ako ng maaga guys. Kasi guys, marami pang gagawin doon guys. Dito na palang kaganapan guys. Bali magpe-pray muna kami guys. At tapos kakantahan namin siya ng happy birthday guys. Para mapil yung anak ko na ang kasayahan sa kanyang kaarawan guys. Ang handaan pala namin guys, cake lang at ice cream guys. Happy na yung anak ko niyan guys. Sobrang excited talaga ng anak ko guys. Inihip niya na yung kandila guys. Na hindi pa tapos ang kanta guys. Ihipan mo ng malakas anak. At dito guys, sayawan na guys. Tara guys, samahan nyo kami guys. Kung mapapansin nyo guys, may bata guys. Yan yung bunsong anak ko guys. Umahataw din guys. Pira anak. Enjoy watching guys. Until the end. Turog ko. Happy birthday. Satu.
Magsalong kasi. Para pa mo. Nila ang atensyon. Thank you for watching guys. God bless you all. See you to the next video.